Yun oh. Shout out sa Bagoong. Anong pangalan niya? EB. Kausan. EB Cuisine. Oh. Bagoong na masarap. Yun, Ano? kapatner ng yun oh. Ito guys, oh, tingnan sa loob guys, oh. May limpo pa, oh. Agoy, Sarap. may laman. Guys, oh. Lasang hindi Lami tinipid. kayo. Agoy. Tilaw ba? Tilaw. Ilaw to, susok to. Lami kayo oh. Guys, oh. Oh yun. Meron ba, Oh. Guys, oh. Ay, agoy! Sus, Ginoo, kalami, uy! Oh, bili na kayo, 120 lang guys, yan. oh. Oh, 120 lang. agoy, Pero lami, matamis, uy! manghang. Oh, bili na kayo, mga idol. Yan. PM is the key. Wow, sarap. Ayun. Bawal na yung binis kasi. Mangga ba yun? Oh, tilaw na. Okay, over and out. Salamat sa mga nag-avail. Nagpulasan to eh. Sa mga sponsor. Oh, lami, uy. Agoy! Sus, Ginoo. Salasan ko. Kalami. Salasan to eh. Yo, over and out. Don't forget to order the Bagoong. May malaman PM ako. is the key. Masarap to kasi doon. Yun, lami, oy. Over and out, guys. Salamat sa mga nag-avail. Order uli. Yun, over and out. Lain tomato.